वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें सरकारी और निजी इमलाक को आग लगाई गई और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर को शहीद किया गया, और जो वहाँ का माहौल था जिसकी खबरें भी कल से अब तक आ रही हैं, उसके बाद आपने देखा है कि आज बड़ी अहम बैठक हुई है क्वेटा में, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, काबीना के अहम मेंबरान, और बताया गया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ये एक बड़ा अहम जिरगा जिसमें अमायदीन से न सिर्फ उनको एतमाद में लेना इस पूरी दहशत गर्दी के हवाले से, फितनाउल खवारिज के हवाले से, बल्कि उनके भी सजेशंस लेना ताकि एक बेहतर हिकमत अमली तरतीब दी जा सके, या जो ऑलरेडी हिकमत अमली है उसको और मजीद बेहतर किया जा सके। इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस है सनाउल्लाह बलोच साहब, BNP मैंगल से सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सनाउल्लाह साहब, मेरा ख्याल है आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि एक तो है कि जिस पे हमेशा क्रिटिसिज्म होता है कि जी फेडरल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक अपनी पॉलिसी लेकर चलती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मैटर करते हैं और ख़ुसूसन एक जिरगा होल्ड करना, अमायदीन को एतमाद में लेना, उनकी सुनना, ताकि इस मेनेस से जो कि बलूचिस्तान में इस वक्त जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है, उसको किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू मजादिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत का अमल किसी भी सतह पर, किसी भी फोरम पर होना चाहिए, और इस तरह के फोरम्स में बलूचिस्तान के मामला डिस्कस हों। लेकिन मैं खुद बलूचिस्तान के हवाले से मुझे इस बात का इल्म नहीं कि कहीं पे ये यकीनन सुनने में आया है कि एक दरबार या एक इस तरह की मीटिंग कोई हो रही है जिसमें कुछ अमायदीन को बुलाया गया है। बलूचिस्तान का मसला अमायदीन का नहीं है, बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान के अवाम का है, और बलूचिस्तान के जो कुछ संजीदा सियासी जमातें हैं जो इसके अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका है। और अगर कोई बलूचिस्तान के मामले को जो बहुत ही कम्प्लेक्स, गुंजलक होता जा रहा है गुजरते वक्त के साथ, हल करना है, तो उनको बराह रास्त बलूचिस्तान के अवाम के साथ बात करनी होगी जो इस वक्त सड़कों पे हैं। आज भी तुर्बत के करीब खवातीन ने मेरे ख्याल में धरने दिए हैं, सड़कें ग्वादर की तुर्बत की बंद हैं। जिस तरह के हालात बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरे सामने ये किताब पढ़ी है खान अफकलात की, जो अहमद यार खान साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक किया 1957 में। उनको सिकंदर मिर्जा साहब ने इसी तरह कहा कि आप कबायली अमायदीन के साथ आएं, बलूचिस्तान के मसाइल सुनना चाहते हैं और बलूचिस्तान के मसाइल का हल करेंगे। जब उन्होंने कबायली अमायदीन के साथ उनके साथ मुलाकात की तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप जाएं, बाहर की दुनिया से कोई दो अच्छे वकला को जो है, जो आईनी और कानूनी मामलात पे अबूर रखते हैं, उनको इंगेज करें और ले आए, उनसे कुछ सिफारिशात ले आए, हम बलूचिस्तान के मसले को उन्हीं बुनियादों पर हल करेंगे। लेकिन जब वो गए, मेरे ख्याल में 2-3 महीने के बाद वापस आए, वापस पहुंचते ही उनको गिरफ्तार किया गया, मासूम बच्चों के साथ उनके जेल में डाल दिया गया, और 1958 का मार्शल लॉ जो है वो बलूचिस्तान को बहाना कर लगाया गया। फिर मेरे ख्याल में अगर आप मुख्तलिफ तारीखी किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, बलूचिस्तान में इस तरह के दरबारी मजलिसें जो है, जिसको हम कहते हैं, ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान में देखें एक तनाज़ा है, अगर आप किसी तनाज़े को हल करना चाहते हैं, उससे कुछ मुसल्लमा उसूल हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं। 3A का जो फार्मूला है जिसमें एक्नॉलेज करना, एक्ट करना, अपॉलॉजी करना, और फिर उसके अंदर काफी तवील से जो हैं शिकें आ जाती हैं जिनमें आप ये तस्लीम करें कि एक तनाज़ा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और इस तनाज़े के मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, वो आप भी सुनना होगा, उनकी शिकायतों को समझना होगा, तारीखी ज़्यादतियों को और एतमाद के फुकदान के हवाले से ये तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान में तारीखी ज़्यादतियां हुई हैं और एतमाद का फुकदान है। उसके बाद आप अपोलोजाइज करते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर ये इंक्लूसिवनेस की अप्रोच अपनाते हैं। ये बड़े पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, ये दरबारी मजलिसों से, इस तरह की मीटिंगों से नहीं हो सकती। जब डेमोक्रेसी अगर आलूदा, या हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो मिलावट ज़दा अगर जमहूरियत मुल्क में ना हो, अगर इंतखाबात साफ और शफाफ होते, हमारी असम्बलियाँ खुद जरगे का काम करती, लोग अपने जो नुमाइंदे भेजते, वो नुमाइंदे उनके एहसासात और जज्बात की यहाँ तर्जमानी कर रहे होते, और उन एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनती जो पाकिस्तान के ओवरऑल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाती, जम हो जाती, और बलूचिस्तान में ये छोटे छोटे मसले सर नहीं उठाते। अभी भी जो अप्रोच है ये कॉलोनियल है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जदीद सियासी उसूलों के जो है बिल्कुल बरखिलाफ है। आप अगर जदीद सियासी उसूलों के तहत बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, मसला हल हो सकता है। आप अपने हाथ में जो थोड़ा है उसको एक साइड पे रख दें, बलूचिस्तान के हर मसले को कील समझना छोड़ दें। मैं आपको बलूचिस्तान के मसले का हल बताऊंगा। मेरी वो माएं, बहनें, बेटियां जिनको उर्दू नहीं आती है, वो अपने जुबान में आके
اپنی تکلیفیں اور مشکلیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب تنازع ہے اس کے اندر نقطہ قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی. بلوچستان کے مسائل آپ نے کہا گنجلک ہیں اور لیکن حل طلب ہیں کہ جس میں سب کی سننی ہوگی, اونرشپ دینی ہوگی, صاف شفاف الیکشن ہوں گے, یہ آپ کہتے آئے ہیں. لیکن ایز وی اسپیک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے. جتنے بھی فارمر ڈپلومیٹس ہیں, جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے, تھنک ٹینکس ہیں جو بالکل ادھر نظر رکھتے ہیں, انہوں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کا تنازع جو عسکری محاذ کے اوپر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, وہ ضرور کوورٹ آپریشنز کریں گے بلوچستان میں, جو انہوں نے کیے اور کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ سب نے مل کر ساتھ دینا ہوگا. اس وقت گالی دینے سے, خلاف بات کرنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. بیکاز یہ کیا ہے کہ بچوں کو آپ مار رہے ہیں, یہ کیا ہے کہ آپ ٹرینوں کو اغوا کرتے ہیں, یہ کیا ہے کہ آپ سرکاری اور پراپرٹی املاک کو, اسسٹنٹ کمشنر کو نشانہ بناتے ہیں. دس از نتھنگ بٹ ٹیررزم. میں اس کی 100% آپ کی بات پہ یقین رکھتا ہوں. جو کچھ ہے, میں اور آپ اس وقت اس کا پولیٹیکل ایشو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس کے سیکیورٹی اسپیکٹ پہ دیر آر کاؤنٹلیس ہمارے پاس نکات ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ریاست اور بلوچستان کے درمیان اعتماد کا فقدان ہوا, میں جب یہ بات کر رہا ہوں ان تمام پوائنٹس میں یہ باتیں آ جاتی ہیں, جب اعتماد کا فقدان پڑتا ہے, کسی گھر میں دراڑیں پڑتی ہیں, تو پھر ہمسائے آپ کے بدخواہ سے فوائد اٹھاتے ہیں. بٹ دس ہیز ٹو بی ٹریٹڈ, done and talked in a very decent, political and polite manner. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ بلوچستان کو ایک نقطہ نظر سے یہ دیکھیں اور 50 سالوں میں, 60 سالوں میں, 70 سالوں میں اسی ایک نقطے کو کہ جی آپ کے بدخواہ ہمسائے جو ہیں ہمارے ادھر کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور بلوچستان کے حالات صرف اسی وجہ سے خراب ہیں. یہ ایک نقطہ ہے. جب دراڑیں پڑی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, آپ کے گھر میں چنگاری تھی, آپ نے اس کو بجھایا نہیں وقت پر, وہ آگ میں تبدیل ہو گیا. یہ فیکٹر پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, اس پہ بول بھی چکے ہیں. دیٹ از دیئر. بٹ اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ بھی اس کو ہوا نہ دینا. اگر ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں ہوا دے رہا ہے, اس کو بلوچستان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں پولیٹیکل فالٹ لائنز کو پاکستان نے ایڈریس کیا ہے؟ جو سیاسی خلا ہے بلوچستان کے اندر, جو معاشی معاشرتی تفاوت اور تفریق ہے, جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے باقی صوبوں اور بلوچستان کے درمیان, اس کو کریٹیکلی انالائز کر کے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا بلوچستان کے اندر حقیقی جمہوریت کو پنپنے دیا گیا ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر درباری سیاستدانوں کی بجائے بلوچستان کے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق بے شک تلخ اور تند جملے کہتے ہوں, ان کو آپ نے اداروں میں آنے کا موقع دیا ہے؟ ان کے لوگ, آپ اپنی مرضی کی اسمبلیاں بھی بنائیں, اپنی مرضی کے بیوروکریٹس بھی لائیں, اپنی مرضی کی پالیسیاں بھی بنائیں, اپنی مرضی کے ڈیولپمنٹ جو ایکسٹریکٹیو ڈیولپمنٹ اپروچ ہے آپ کا استحصالی, وہ بھی متعارف کریں, اور اس کے بعد بھی کہیں کہ جی میرے صوبے میں کوئی اور آ کے مداخلت کر رہا ہے. وہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی کم علمی کی وجہ سے, آپ کی سیاست میں جو ہے دو نقطے ہیں ثناء اللہ صاحب. دیکھیں حقیقی جمہوریت کا آپ ذکر کرتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ بلوچستان میں ہوں یا بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں کی ہوں, سب کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کا فقدان رہا ہے پاکستان میں. جیسی بھی ہے بس چل رہی ہے, اور اب جیسا بھی نظام ہے, پچھلا بھی ہو, اس سے پچھلا بھی ہو, ہماری یہاں کی الگ ریالٹی ضرور ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ سیاستدان جنہوں نے بلوچستان کی باغ دوڑ سنبھالی ہو, اور جس وقت وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی پالیسی ہو, اگر ان کو کوئی پوزیشن ملی تو انہوں نے لبیک کہا. جب وہ اس مکس میں نہیں تو وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسا لگا ثناء اللہ صاحب, I'm sorry to say. I disagree with you. اس ایک نقطے پہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. بلوچستان کے ڈیسنٹ, بلوچستان کے مہذب, بلوچستان کی سیاست اور یہاں کے وطن اور یہاں کے لوگوں سے محبت والے لوگوں نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے. انہوں نے کبھی بھی جو ہے غلط پالیسیوں کا ساتھ نہیں دیا ہے, انہوں نے کبھی حکومت بھی جوائن نہیں کیا ہے. ان لوگوں نے حکومت میں بھی رہتے ہوئے انہی مطالبات کو, انہی فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. بلوچستان کا کمپیریزن دوسرے صوبوں کے ساتھ دیکھیں, ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی باقی صوبوں میں صورتحال ایسی نہیں ہے. بلوچستان کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ پولیٹیکل جو ڈیولپ ہوا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اتنے عرصے میں اس کو ایوولوشنری, اس کے ارتقائی عمل کو آپ نے خود روکا. آپ نے سیاسی جماعتوں کو پروان چڑھنے نہیں دیا. آپ نے بلوچستان کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے, صنعت کے فروغ کے لیے, توانائی کی فروغ کے لیے, تعلیم کی فروغ کے لیے, ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے شروع سے کوئی سنجیدہ پالیسیاں نہیں بنائی. یہ ساری کتابیں بری پڑی ہیں, خود ان کے اپنے لکھے ہوئے, ہمارے نہیں. آپ اسلام آباد میں جتنے بھی اگر ڈیسنٹلی کتابوں کے اندر جان کے دیکھیں, یو ول سی دا فالٹ لائنز. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ہماری میڈیا
हमारी इंटेलिजेंस या 12 ये फीड करे कि दूसरे सूबों में कुछ नहीं हो रहा तो बलूचिस्तान में क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान की रियलिटीज मुख्तलिफ हैं, यहाँ की समाजी साख्त मुख्तलिफ है, यहाँ के माशी आलात मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 200 साल 300 साल में रही है वो मुख्तलिफ रही है। बलोचों की नफ्सियात आपके साथ वफाक में रहने के लिए जो अरेंजमेंट्स और वादे हुए थे वो मुख्तलिफ हैं। वी हैव टू, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आप 3A के जो पॉलिसी है, एक्नॉलेजमेंट, अपॉलॉजी एंड एक्ट, उसमें ये तमाम चीजें तफसील से बहस हो सकती हैं, बात हो सकती हैं। आज का जो उन्होंने दरबार मुनक्कद किया है, दैट इज फाइन, दैट इज गुड, वहां पर भी कुछ बातें सुनी जानी चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूं कि बलोचिस्तान पे देयर शुड हैव बीन अ डिबेट, ओपन डिबेट, जिसमें एक हफ्ता 10 दिन तमाम लोगों के नुक्ता नजर को सुने। और ये जो आप फॉल्ट लाइन्स की बात कर रहे हैं, आपके बदख्वाह बहुत हैं, इस पे कोई शक नहीं। वो कश्मीर में भी जाके लोगों को मार रहे हैं, वो सिंध में भी मार रहे होंगे, वो पंजाब में भी हो जाता है। बट ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है बलोचिस्तान का, इसको उसी नुक्ते नजर से समझ के बहुत संजीदगी के साथ मैंने और आपने तबलीग करनी है। अगर मैं और आप भी किसी एक जो है उसमें बह जाएं कि जी राह में, तो ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा। ये जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में 20 से 25 साल में ये कल जो नौजवान मरा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, सूराब में जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, सब आपसे ज्यादा मुझे इस पे अफसोस हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, औलाद है हमारी, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम इस माशरे का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ फातिहा ख्वानियां हो रही हैं, इस वक्त मातम हमारे घरों में बिछा हुआ है। सनाउल्लाह बलोच साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।